abusuafo ba bia mo bia mo hwe bia na chia mo kwan so so aha Ochunoko TV e wo YouTube channel no eso yes our Facebook live and also so Ochunoko Kamame me number me dey adwuma 0244 840108 0244 840108 o person me bon koma ofra producer befa commercials bi na person run e wo channel no so say TV so radio so na ina ye no bedi enkomo sabre ye ne ye nua ba ko so eba be bon komo ono so ye ohene e wo sirem na da bia ye ka se unnimu a unnim ena unnim na peso ohun a ye be ka akyerew peso ohun so a ye nka akyerew ena ubusa so a ye be ka akyerew ate so abusa ene agro no wate no abusa no hunu kure wo mu nti ene de ye yate no ene ye ba bebusa de ye nim ne bebusa na so atimi akyere yase nti ye bedi nkomo aguro mu pa sunsun mu na ne kuro mu so ofuri adekodi a enam so ma na be duru ba bia waduru nso so no obeti ni nyina ho asem ana ye mo akwaba boko menua bibia boko de bibia boko great na udin no medin di agro hene ya e wota malemantemu agro hene a che se ho no adwuma ne sen medwuma ne se ti se emfa ne se community ena mewo obi beye eyie anase obi person no ya ayefro anase politicians bi aba home person no ye bibie wo ho no this omoba memi ho ansana ombeji omoba abetu me ochia me ansana aba betu me no maka se omo agro bi anase sese ansana mama mo kwan se omo nkoye ba nya sa de obi koye agro bi na me nima se me ni tamale me ni fie kurampo a me nkola me ochia me no ho no mo ntia sai se omo ndisa agro ba all me se de omo kaso mo na amambre no ombe de mu de bisimbe baka se wo ya agro se na yesu yakwakwota ichiri ahwe sana agro na ye de ebe konti jumadiya na mimidi ewo hono awo tamale no yeah nti mo na se bia concept fo ba na bia o ma meje o ma muwa mo a mo ma nsu atosa na ma sa agro no when I say sometimes ye ka ye na ye di ya ahindie no ye doso obi mu wo ho a is the fan say community way emfa de tafo wo ne agro hene ababu na agro hene sana community no eti what you say but obi wo ho pedin what you say on pedin no say kura empty of calabash na ye de what you say aha nti no obi wo ho a wo pedin obi pia bonda ka say obi so wo ho pedin ne community no kwa na we de no worulu what you say aha sana obi wo ho agro de mutumi ba sa student meeting te ni pa na amfa ekwan papa so amfa mba mo nso atase no so de beto asai aduma na nyina ebe say agro ine me da se mani age ho pa na ebi a omu di agro na bi ese bi opese nsu ebi wa nso ni timi to sa center ho kakra no ento area bia ho kakra no ende no kure aduma na edi etimi si won say emfa na say northern region no won say area bia na won say forest bi etwa hia bia no eye bosom na ewo ho enti no emfa na say won ebia wo bitimi aba enti ade bi na eye bi ye ewo secret mu secret ne say ebia mini dia wo hwe bosom no kwa na ye ko ho ne ko papa wo ye a least mistake mu ye nipa 5 a mu ko ye adwuma no anaju nipa be free echiri aba be saya de no penyin no wo kro dia mu ye mu du nipa 5 a ba ko be free echiri aba be saya de won bompa ye say ebia obi enko enim na won je mu pese bia na wo ti no te na ho sa nti obi ebe ya agro a mutumi ko ya mambre sa na ebe ya agro ye de agro ne say mutumi ye sa ansa no echire mu hu ana obi so akọ de won se tumi de we woni de no mo amasa akọ ye mambre na nsu na de acho ende etimi sisi bebre enye ba ko enye menu enye mensa ba problem na ye kuta na odere ne say obi embo mpa ye se obi nko enim that's the only ade na wo ho they say we akola one person we nko enim obi abọ mpa ye so montena afa ibi fa ko obi ye eyi a mo be didi obi ye ayi from international obi ayi be se no mo asori na nyina no emma ebia community no ama for entity develop kura nti ye problem na ye wo ye side no good me da sipi agro hene ye hwe wadwuma ye kura wo na wo de bo ankrofo yare o jinkrofo free wo how many adina no why ye na how many years na unya no wo himfa because we say north me try tamale because wo tishigu iti moshi zongo matra nyone mal 9 ho nyina matra ho nyina happen
utumi kura koto pito anapani small pito yeah kwa brena utumi yo papa na wa ma utumi bi ana kure e ba cho wo de na te sen me nua me da se won say ye ka tumi a amanfo enti tumi ase tumi eye de eye gidie ya believe no na eye tumi because make us and never question na obi sami so make us no minim embrena omodo emfa ne say emu efuom won say by this time omodo sa emu efuom no bibia na nsuo etori ni season time na enkola omotutai ekuku emboa bi edi wona omoye na tie bi nti omuku aboa na omo bia ebedi emu no na omo atwa edi agu na tie no so na omo aye atutu aboa na di awe nti omo be twitwa emu no nyina efuru ho nti emfa ne say omo amba efuom no bio ade enkola no ye 3 ade chi ya we yawu ade so chi we so yawu ohondom na bakuru so no ade chi no so woto fom na banifo ye faze ko bisa na bakuru akola ne kitwa na kire say ade sesisi no mu ye ewo edwom mu efu no mu ohona mu ye fast emu ko ku abo na di moja na di ma sa yi no na tie no na akola ne ye de sorry ye no mu yi sa de no edi aba na ada ne bosom en na ka say believe na eye adwuma no but obi wo ho sometimes one say obi wo ho wo de adwuma bi ma wa na wo pese ebia and then na china adwuma no peja adwuma entimi peja sa ye wo ade wetima ya ade bi nde because that because say man bi no o garage e wo Ghana ha wo de adwuma bi shemensa wasi mitimi ya adwuma na adwuma na ya obema me ka ma ya adwuma ne sa enokure ni adwuma no anye yi enchinu na dandanfo so ede adwuma ketua bi no ma me won de kura fo promise me bibia kura mpo me ya adwuma 2 days na ne de na ye yi ohonu na wenu antena me say susu ma adwuma de sa na ti enchinu wenu de da for more than 2 months getting to 3 months na adwuma ne de epeja ye ohonu ka say no ade na waya ma me say na me hu say ade na ye de ade no aja adwuma ndi susu ma adwuma e ya botre na ye de ye the see na person na me bra wo question na obisa me me program bia na me ye bia no me dia me ni ehu na me ka ada dia me nim on the tree no me that it says yeah dia mahu na dia me nim na me ka ade na me nim manhu me nka because susu ma adwuma na ye no ye drugs na ye adwuma no but why na go be na wo hu say we na ye ni papa we na ye de ye ni pa bone because na me fa say ira pa we ohini kase we warriors chief ntu no ye krom no ye wo suo bi stansuo mu no wo kase bi wo ho no de omo mini na hwie no ono na wo sa ensuo no mo nti by this time kokora na mba e wo ho omo ye de omo sisi omo ne na wo no da ho ba won ye obi ahwe won fa ne ho ko eye busuma na eye ye krom ensuo nti there is a day mini papa ko fom na ye do na me ko hu wo ni kitna me frɛ papa se wo bi na da ha no na me papa be na me papa se we de eye wo nana nti wunkunu wo me de wo sa akokasa wo no na me ko edi me papa epeja wo no ba na me de me sa eso wo no mo na o che se we kurom bia na wo hu sa wo se we tap ne dia ko so no mo ntimi ya wo hwa make sure say men dia akro na sa ne nam enka wanom na dua bi so gina ensuo no ho sa dua no yemfa enhye ja wo ye kurom amambre nti wo ye elis sa dua no wo ye elis mistake na obi ko tom ebi ma wo say mimi say na me de omode hye ja ema me na me ye de me dia tom ade ne bi according to ade ne bi si no na nya de nti me tu kwan a me ndi eduane basa no me tu kwan a me fa me ka me de me wo me bibia ewo me ka mu na me ye de me 90 because me obi me to eduane me ma me a na ti abu embra no so into no na ebeduru mbre bi na amihunsa mafo e de car sata no kurambo ye se na na papa se me papa de kurambo wanda mattress wan sana we de wu ye wanda ma woni ma de na friend mattress ko saska won timi to mattress kurambo wo ye fuma na ye nyina omusu ye sana ye de omodo into na mihunsa mafo e de cars e de ba e de cars e de pension wo so no ugwa ko ebe friend anchem na wo na ye de akoko tuntum na omode ko nti omutumi nipa 20 no moko no mo frɛ kasa mo kasa na wo ne kasa pia ba no mo de djuma no e dia ma ba me kan bre bi ye ko ho no na mo frɛ danchem no 4 days wo no wan pia ba ena omo kyerɛ sɛ ebia last na omo ba ye no wa chigoko ba ko te 7 and 10 enti na wan pia ba nti no wakoko nie wo be twere wodi na wodi kratas na omo da kyekyere ne nan
obia na obia ko ade chi na ye frɛ na oba no mfa kokɔ no nyina mfa ma no wɔgye a wɔgye woduma no tuduma ti amafo eba de omu hia mboa bebre nti adwuma no ebe duru wesu ebe firi wesu na eba wesu ebe firi wesu na eba wesu sa na adwuma no nantia ɛna ebe duru me bra panyin so na ono kyerɛ sɛ wɔntumi yɛ sa adwuma no ɛna yesu yɛ de yɛ fam nti adwuma na ɛyɛ no de obeba ɛnokura panyinfo wɔ hɔ ɛnyɛ sɛ bia nkola nketekete de ɔmo kyɛ me wɔ hɔ nti adwuma no ba yɛyɛ mpanyinfo no so no ɔmo de wɔ hɔ na yɛ de akɔ na ɔmo ahyɛ osisi ne na ɔmo de akɔ nsuo no hɔ ɛde nipa no adwuma bia na ehia ne bia no na ɔmo de ama yɛ nduaba na ɛpɛ nso a ɔmo kyerɛ yɛ sɛ yɛde me nim ɔmo so mpanyinfo so ɔmo kyerɛ ansa na obɛkɔ yurom akɔpɛ dua edi asa obi yareɛ no ɛnyɛ sɛ obi a wonya kɔ yurom si a na wɔkɔ hu dua na watwa nyɛ sa na ti da bi nyɛ sa dua bi wɔ hɔ na yɛ poison wode ma obi a ɛbɛ ha adwene nti wobɛkɔ no wode akɔkɔ kɔkɔ baako tuntum baako fita baako na wode akɔ nti wokɔ a wobɛtwa tuntum no fɛsɛ de ama nipa da sɛ ne bia no asase so na wɔyɛ den wɔ 19 na wɔdidi nti wode akɔkɔ baako tuntum no bɛma asase no ansa na wode kɔkɔ no ɛne ɛyɛ ne mbere bia na ɛwɔ yurom no bia na wode ama asase no ansa na wasere akoma fita ɛde ama asase na wɔ 19 ɛwɔ so no to wotwa akokɔ no na wode mana wobɛhu sa na akokɔ no bɛda ansa na wawura yurom no mu asase kura na wɔ 19 ɛwɔ so no bɛkyerɛ wo aduro woni na do woni ɛka sɛ wontumi mfa na wontumi ngeti na woyɛ sentimi nsa obi yareɛ nti aduro yɛ won bebre mi ankasa mi wɔ mi ankasa stock itwa na aduro no ebi wɔ mu nti do aduro bi wɔ hɔ a yɛmfa nsuo ɛna yɛmfa no yɛde kulitonic na yɛde sɛ kulitonic yɛbɛtɔ baako akɔ 3 na yɛde ko yɛatwitwa ne kitikiti na awo nti yɛde ahyɛ voltic rubber mu nti no wobɛhwɛ kulitonic na wode ahyɛ mu nti ade bɛka sɛ ɛbɛkyi no na asoki aduro no ansa na wonum no kakra etimi sa yare bebre obi wɔ hɔ a wɔda na wɔyɛ deɛ wɔtumi susu ndaeɛ obi wɔ hɔ a na ebia na ne nan na ho na sɛ obi na ayɛ na aduro bɔne a ne nyina no yɛwɔ no different a na yɛtumi yɛ na yɛtumi ɛboa sa ɛfa sa ɛkwan no so promise and fail so da obi so a yɛtumi bua ba deɛ na ɛfrɛ ne sɛ obi wɔ hɔ bɛka ka sɛ o bra na me yesika do ene de dabi ene sa ne de no kure ye baako nipa bia no kasa obeye sika drama wa obi kasa we ma o chana wa twene trisu de nipa no kura po wansi de kura won timi ye de enye emma obi be no kure ka ye baako ade ye hia ne se obi si miti pai me anase makwa ye ejuma antimi anko ye wo be ye wo afamu na wo de ma de aka enti mimi secret baako ne se ewiasi o papa yemu na wo betimi anya adepa sometimes that's my word. And to know, Miss Mafan say anybody is a spiritual man in Ghana. Nipa bia na way susu majuma no. Enu eye mimi guy the person is my enemy. Obia na way susu majuma bia no me no eni to say ye ni kasa na se me ni wo se me no obi susu majuma wo frame o se enu anu me no ye nim say ye ntana na ndi dua no because me Mafan say nipa bia na way susu majuma no the person is my big enemy in Ghana or the whole world. Oh, there is a reason. Reason is ebia mimiti hei mi akola ketewa wo hu me so be kasa because mimi sha asia adwuma we no sa time no na nyande se me ende time bia onipa no mimi bombi dika ye de atwedia mpo nyakopo ase bibia na nyakopo epegya ye edi aduru no ye nibi pa ye de nyakopo ase because adwuma na ye wo mu we no sometimes obi enti ase kominim dia ekoso ewo sunsumu na minim de ekoso enam nipa eno mu ye sunsumu adwuma nti nipa na woyɛ wotamfo ne nipa na wo ne yedwuma baako sɛ o nipa bia na wo ne yedwuma baako bia woyɛ wotamfo memfa na sɛ bia woyɛ president obi yɛ president memfa na sɛ woyɛ onua no wonya wonua da me do yakopɔ na wiase wo nyina nyame ame ɛyɛ real adea ɛna ɛda hɔ nti nipa bia na wo no mo yɛ drivers na wo yɛ driver wo yɛ driver memfa na sɛ woyɛ onua woyɛ wotamfo that's perfect ɛyi na ɛda hɔ no wo ka sɛ nipa no ɛyɛ wo dɔfo a me nua wo boa wo pɛ to car 1000 channel ɛkyerɛ wo bɛhu de ebesi nti nipa bia na we susu majuma me that's my word it's my big enemy in this world nti me need time and nipa and me ne ya adwuma because me nipa and me mabuo mo e wa adwuma we mo me nipa and me di o amanfo na me metimi betwa program say o amanfo me nua wotimi ba me ho ejuma sisi na me so ejuma say dia obi na say e depend sa na ebia won akokɔ no mu kasa sa na ti e depend ebia obi asa ne sika ma ebia dia nipa no say mane ma me no wan fa amane am enti na e ma wojuma egu no we di anye yi a wan fa on no person fa wo number e fa ma obi wona me kai sometimes kumasi enye se kurombia na sa time no ye kɔ kejetia wo be tofu na won yi
emfa ne say wonyi e friend say wonyi usika ubotum emfa ye de emfa nto ade woni ma de na obetimi aye na what man just kakra na wo da to phone no enu na that on radio station TV say we don't have time for that into no en na bit just say bi asika no be yi a wo yes ka de mo obi wo kire say tumi ewe wiase ba yen say usika na obetɛ sika na wo beto aduane di sa sika no so no nyɛ say ebi a huhum ne disika na ma wo ye was spirit bi a wo ankasa wo sika na wo beto so ewo fie do be duru abonte na wa first spirit na wo de ama wo enye say bi a bank na busum be ko fa sa yin na de abrawo ba wo be to na wa ye ja say agro uko agro sa na be agro ni ye de na manfo ntimi ye de enye say bi a wo be ye ama wo be nyɛ sanity ntu no ya boa nipa be bari na ye hu ade a nipa nso ayeye ewo ejuma we mu nti sin that enye nda se mu sa tam no kura na me ka GTV sa tam no ye friend malam bi Okonfo Abbas a che enye nda apart from Okonfo Abbas ena Koku Bursa sa tam no mo bo mi program GTV ano pa de se nan ya no mo de malam Zak dia ba sa tam na malam Ghana mo e mo yedo se sa tam na malam endorse e wo Ghana asa na chiri na ye ko be sa ko GTV mi boss say 1 month na me de me twa so na me tu kwan na me de me sa bae but ye pae no wadanfo na wonin se da jumagu sa na me no we tell say ye program na wa download wo video e wo YouTube na wa delete wo number e di ono number di atoso wo be friend say wo be track o musa untimi answer na wo benya nipa na wa china e ko politician kura na police for na ko diska na mo di na mo gu asem no free they say wo ko YouTube pa me videos more than 1000 me ko radio check say susumojuma na majai my program a long time intamafo still na mafo me cheap mabubu cheap na da twetwene cheap na ya adwuma biom but still people are still coming but nda na me ka say no adwuma no okay ye be but enye gen say na face no na ye na girigiri no because dia ye hia kakra no ya nya ade mfa na say wo ton ade wo de one city na wo de share ase aje na me ya do wanya 100 million so wo be kai say o ebia ende na ye wo echina na nye wo a e ka say wo fa bibi no fa plan bibi no fa to in case of we amba we ni be de we ni ebeba ntu no omu ye sasa na be ya wo di no ebegu because na me ka say no mukun nipa menu abadi TV kura omukun we edikoto ha ekun we edikoto ha na me mi water omu kire say omu chi nipa na anko fo omu so de omukun nipa no amafo chi say mi na mi chi omukun nipa no mu twumo ja fambre me timi wo feel na omu friends soldier fo wo mi fie me fa ka etu ekoye mi ko politician na nipa gu hoye wonni na mi gina ho din man ka hwe na anko na omu bisa boys no so omu nemi na anko gu omu sem na omu chi say omu nemi na omu bisa say kwambe so omu nemi na so o omu ntimi hu mi so na me twom ba mi no omu ye ni ade bia ne ka say koye boni no omu mi no omu nchi akora ni ye ntem bo omu amfa omu ani hu mi kura pa ko 2 years ni na omu say nyewu na wo ka say koye di na so no enyamia na so just won ka say me ko na omu the boys no e de ko court sa asana omu ye de omu jeli sa boys no nyakopon kwa na eyi mi say anka boys ka say o mi na musmo mo sa dia anka ne de mawura asam ke ba na mi nim say e chire na mo mo chesa simba so we na mo ka chire say me so nipa na mo ben me nipa na mi chire mo say kwan say na be fast na ye nyina ya bra bontimi ko ni maye omu na mo chire sa na be ya na mi ntimi wura oha mo enti nipa na woni ni mu ya adwuma ba ko de mi everyday platform bia na mi ko ameka ade na mi ntimi nje mi betena ka me ye we debi ejuma na ye no yesusu mo juma na ye obi fra wo se wa bra bontimi nko ye kwa me so botimi afaso ebi wo kokora mi enokura nim me mfa dada ejuma bi wo ho wo de tumi enokura na ntimi ye kura me nka to me ntimi ye because bi wo mi na nam wo ho ena omu de mi ya mi je ajuma na me tong ne ma na mi me ye me pass na me ejuma so akomo mo won se omo se na omoji kura po nyesika bi na omoji o kwa dia kakra na wo je na buda ko na mo ye sa na be ya nipa no je no de wo pesi de wo pena ne santimika na wa ya ne saka na de asema ye de afa na asema ko ba adwuma bi wo ho a e ya botre obi wo ho a ye hwe wo destiny da na omudi uba ewiase wo ma me wo papa di na omudi hwe chire ye hwe chire wi a na ye hu se problem se e na ye de e da wo so enye se obi nya fra o mi hia mboa me phone se mi wonipa na mutati mo na wa ya me reply o mo me ho me wonipa na mutati me 6 months even ande kura me work am na me ba nipa mo na 7 attest me ma me bi kura na o cha na me se ma me maji usika na me na me ne tina wo test me fa wo call enye se bia wonya fra na ye fa wo call no enye sa that this is ye hwehwe na ehu nipa na ye wan ejuma na wo de maaye no se na edi ejuma ne beko obi ti me fra wo na ka say kuwe na me kai ma me bi no de ma me bi na wo Germany wo so wo radio presenter say na wo di ni uncle ba edi akọ Europe na akola ko ekoda ni radio presenter tenyame ya dun akola ebe ko enim esini ma me no na wo ma me no fra me say me ye ade na mo deport boy in Bambra back
ana me say oh sir ade na woman ye ade na be ma akola no dia wo pe no ntimi ye ma wo na wo si dabi ana say okay send $1,000 ma me na me say ma me na me just na me say juma na me ye paper me report ba ko bebia ene de margin na me de ende chire na sense be na me say no o free na me say sika me margin ma you want to man ye nso me catch na no kure because dia wo si me ye ma wo no I will not do it nti de sika no so me margin ene kure ka ye ba ko nti juma na ye no depend dia wo be man dipa no obi abrabo ntimi koye be wakola obi ade na wudi be ye obi ne omudi be na nya wo de me fa enkoye wuni ya ko en fa ta akola na we wo ba na wo na wo mpene sade na ye de enkoto no enti problem a na ewo enti sometimes obi di wojuma di mawa se obi ye de wojuma ba na wo wuru ndo no ye juma sa ye betu ebo ase na ya hwe chiri ya na ye hu edie na ye di sometimes na me kai and then for them maybe the juma be mame after them nya apply no or friend am say wonya abotre juma no me first for 3 days ubetimi ehun ade so problem ba kono no ubetimi ehun ade ende echina na dane into wo hwe ende see neti echina na wasa hwe the same thing echina wasa the same thing ho de ubede gir say je dia wodi be manipa no e real ba nya say wunya hwe o nipa so ne say na wo de manipa wo ya juma enye yeda nte ya abotre na ye de ejuma na nya say bia obi free a bejuma che 1 week ni ada yenye computer yesu ye susuma na edi ejuma susu so na edi ejuma no so mo oduane na mudi omo oduane na mudi na edi amboa na ekuku omo na ntwie aponche edwan na edi yes ejuma no ba wo pese ebi ande na echi na mo ye ejuma ba wo gidigidi sa de ne do no konfo yenye bia wo di bibia de akoto bank na wo pese na wo ganye sa na ti de wo de ejuma ye tu ye ni ma so ebe ya botira hwehwe ejuma mama wo sa na ebe ya de wo pe no ejuma na enkoso a ebe sire mpanyefo na di ama na ye hu sa na ejuma na ebetimi akọ ama menume yeye ma wa misu ebeye ama me sa ejuma na yeye no cool me da sepima mo kasa bebrebe ma o number no nkoma me we person no kasa number ni 054 388 0977 054 388 0977 me number no good yen hwe bibi wa se se obi de yare ba se bia so besa no ho yare a ye wo yare bi wo ha ebi a enye sunsumu yare nso yare na ni edin pa ene wo yare bi wo so sunsumu so adwuma ene so edin pa sa yare we mienu emu de hen pa na fa so ka so wo ye ho adwuma eye easy yare bi wo ya to de ama wo bi na wo sunsumu yare ebi so enye sunsumu yare but wo chinsa ne mienu de hen pa na edin di entrema na edin won say depend ekwan na efa so ebia fa na so obitimi kotu adroboni etu ekwan ho na nipa na wono wadwene no enye wono no be fa sa kwan no so wokotra ebe kawo okay wokotra there is no way e kawo so a omudi ube chinchim ko me kai man be won say me medjuma me ankasa me page because me program na is about English program me English program me timinya nipa kese foreigners in America jam omu batam bia omu ba me hotam bia omu de man bi e de ba me ho nti me hwe man no kutaska wo man no kutaska nyesika ketwa nti me hwe man no na me catch on say ni me kem omu yakoto akokoko ba ko na fa betu papa no so se akoko ni wowu na wosa sorry wosa nyane a ende papa no e betima man e che na duru a papa no be so ba akoko ni wowu e wo papa no so na wa tumi anyane a yenti me san yare yana yedi akoko nto so ye nyankoma de na akoko ewuye ya saya sa akoko no se won so na me catch na kona se ye man aduru kura po wo nti yare anya ko ne mu eno se nya de a na ye betima san yare obona papa no won kasa tan se yes una wo ye ni papa because me ko be bi o mu jiji misika na papa no wo be yisika 100,000 that time 2 na ye 5.6 billion na 5.7 billion na e ko sa just ka ketwa na papa na sa di ni sika e wo bag mu pa e you confobia na hu sa sika no ni bria o mbe ku papa no na kola nyina de sie ho no that's what is going on in Ghana into no sometimes yare bi ba obi edi yare bi edi ba wo hwe yare we obi na wato ama no anase efritwedian po Nyankopon na wahwehwe efritwedian po Nyankopon a na woni se we de ye wade bia na ye hya ase with alhamdulillah rabbil alamin twedian po Nyankopon di into anaju bia no wo bebo odi nipa no di wo be kwakope nduaba no edi aba na wasokin e won suo mu into wo be start with alhamdulillah anaju se by wo be hya ase around 12 eno de won se ye message bi wo ho a wo send ya e ko messenger ho asa na duru Nyankopon ho e wo ye Quran mo
message bi so wo so a enko message abi ko direct to Nyankopon enti ye be sha say with anaju bia no ne nipa no bring e be bompa ya man for 1111 ye twinta so ban 1111 one day na wa peja won sa e was na was twedian for Nyankopon na wo bo so na wo bo asase sisi na me ayare na me na wo bompa ya ne bia na wada na wo ya bobo bako e dia atu nsuo no mu na wa aboba ne ye bako 7 ade chinya wo sa bo sampa no 1111 sana be after 7 days ko first day no ye betwa edwan fita obeda ne bema last day 7 days no ye betwa edwan na wo ye fita wo ye oba na ye di adro no ade nduaba na ye sokino no na amboba na di ahyem no na wonnom na wodware se ijade bia na da so bia no twede afọ Nyankopon di na when de enye se buso sen de direct Nyankopon onum na Nyankopon tumi di jade no so no nipa ne benya ade na wope no obi so wo ho a na ebia yare no omato edi amano omo ayaye sa enko anta no bi so beto yare sa yare so ama na ye di no nipa no hwe wo destiny ebia dachi ubedi e wa brabo mu ansa na nipa no tumi to sa yare boni emfa mawo nipa no hu se ebia wo yakwala ebia dachi utumi hu destiny ebia dachi ubedi ase no ono no kwala na wo decide ade boni edi ato amawo eno so mekai omode obi edi abasa na ye to nantwie ena edwan ade edwan de ade be chi na be ko dwom na nantwie ewuda ho ja na nantwie ewuda ho into na mi so mi suro se me ka che nipa na se wu nantwie ewu ko na ye to nantwie 3500 into mi rachi pace ka to nantwie be si wo nipa bo ba na wo se se na se ye wu de na da ho no na eko na wo se nantwie na da ho wu na am ka sa spirit no na ebekum sa na nantwie no ansa na ye de ebe ye na ye de ama no obi wo ho a wo ba yare no etimisa enye nipa 1000 mo a enye omu nyina de na betima ye de etimia de bia nipa ye fa nipa 100 kurampo a ebia 20 de betima asa 30 de ne de enye yare bia na obetima tumi de tumi wo ho manka tumi ne ho but nipa wusu wo tumi ti sesenya wo tumi ense todi apo Nyankopon wo be ye wu afomu ba Nyankopon ka se enye ye dia bibi no ho na obetima ye obi wo ho be ka se tumi bia no mi wo tumi bia metima ye bibia no susu mojuma tumi de say tumi ye de eye kasa eye bosom wakwaji obi ho ana wona na mu na mojaye na omu ye de omu di si ho ebia ade na wudi sa eyini be ye no ebia ade bi ho na mu da hinta wo nim nti wotimi kasa ebia wo tumi bia wo betimi asa nti da wo ye no na nti ma ye gisa wo da beti ekofa eba panyini bi wo na won hwehwe ma won be kasa o ende adwuma na we ayeyi ba akwankyere kituwa bi na aka ya kwankyere we se ko pe abro mensa na se fa yesi koma fa koma eponsuwa na fa ko yesi da ope won sabeka na wo nipa wo ya obi wo kokura mpa yetimi hu se adwuma we no once na obe say because of what we catch nipa say once dia nipa na ka say nipa nyewo we catch nipa say o ade bia na obe say bia na ye once de won ji won de say da won ji won di da ade bi wo kwa anya ade bi na beto abro mensa pe na beto abro emfa say abro ena mo ena beans 3 na ya ana na mo no na ya de amma de omosra de ana nkola no mundi adwuma no nyina no de ope won sabeka anya de bia na eku ndwan mponji de benye sanati ba won say this time around na nam say bia obia say wo kutatumi obia say wo adro and wo free na wo say fa 1 billion fa 2 billion ba nipa na wo say fa 1 billion bra no wo hwe nipa na wo 1 billion na that the only problem na amafo bi mu wo ho a omunti sunsum asem ana mu nim ade na ye friend sunsum adwuma ye de adwuma ne ye ya fam de na ya Nyankopon so de ye de ama e de ama no me da se ma o number no for the last time na fede number ne 054 388 0977 054 388 0977 good ye ko Inti you obey 1 minute. Inti bia o wasem bia person kan twatoa. Me da say. Oh, me asem na me won say number na me bobo e wo manom na no na me de madwuma. Inti obi wo ho a ye video so mutumi download no mo de different number e de atoso. Inti wo betimi afre video call na wo se nipa na wo no kasa na wo no wana sa wonye wono. Enye sa de amount for the time bia anajo mo nda mutu computers no mo je de every amount for video edit scam nipa. Inti me da obi ase. Good. Aba yeso ye beda ase. Na ye pese da ko ye no be ko Northern Region eja. Yesu yakohu nananom na owo no yesu yakohu bi na ifiri ye beka eho asem na yemfa se ba bi owo no wo no oda bibi ti se cave ana se bia eyensuo na dua ne ejina ho
Into sometimes we kokura na amanfo mba ekokoro ne makura na wo. Okay. No, but sad we anu na me see emfa enhye adwuma ma enu. Emfa soja. Wo wono so no wonka ya no ba obi mu de mutumi ku omo no omo wie. Ba omo no omo ye nana mo. Into no omo ye chise ye se de sa wo wono yan wie. Good. Se bi awoko ho a oso mo de akoko ne ma no. Black one tuntum. Akoko tuntum. Ti emfa se bi ase ene nipa be se 50 ne be ba. Omu nyina obia de akoko ne be ma nana. Obia ejuma ni nyina ya akoko. Ojuma ni nyina. Se nipa 50 ne be ba. Nipa 50 ne be ba. Obia be ko ebe obi wo want me je obet ma je 2015. Okay. Wasa enye se omu be frɛ se wo ko ku mpanyin fo na mo wo ho kuna bo no a. Se ye de ye nkola ngakiti. Ye de etimi nya ejuma na de aba na mo aye. Okay. Yesu de ye be ye no na ya na de be ya nipa no dia ojuma na wo nipa ne dia maye no entimi enye ye ma nipa no. Okay. Ena ye main problem but ukwa akoko no de ukwa black one we say oho de ukwa nsuna no ma akoko no pe na wo de be ko you say bia 5 cedis ena wo de be ka akoko no ho you say snap and one ska bia nka ho enye say bia omu diska kese bi na no ko ho no de bi de be diska kese no mo ko. Wow. Na se bia se na bia se akoko ne 50 ko ti fa 20 ya the phone de ni atoa so ebi ho so na bi betimi afukura bia 1 week kura no ebi ho 4 days 1 pm ba de wotimi atwen na wa atwen de wotimi twen so na wa twere wodi na wa ko se ye nyina mfa de ade na ye eda ye busu mu na ye de mebu ani pati medjuma no nipa bia no mo de djuma ma me mitimi to asima se na se de djuma ma me after dem nya nto mo nka mo ma de nipa ne pera ne saka na ma to na ma dane mechi sa na me ye. Okay. Ene me da sipi si se ya mfa se bia ne ya wo ha no se bia nipa bi fro ne bia nipa be 20 no mka so mo no be kwa o betimi no mo nyina aboma kwa na se bia any problem bia o mbe di mechi akode a se ha ne no de reginde ekwan wa o betimi aba na ya akọ frɛ amo panyifo enye ebia me kokura panyifo akokura panyifo kura mo ho ayifofo kese nyina wo ho no nye se bia okwa nipa ba ku menu no mo ho no nkwala bebre o mo ho no enye panyifo na emba nyina wo ho nye se bia okwa na wakọ amafo wo ho no mo sisi nama esa enya de be secret bia obi anim no de regende obi anim sa ena ha obi anim ena ye wo dade so na ye na ndewura Japan so edisi ho kitiwa se kana dade kitiwa bi se nti omututu omu ya chi no mutu grade nyina tu ya ntimi antu eno so ho nti sometime mobile in case of some mutu ayo ene ndi nyina ye ade na ye history ade ya amafo timi fra buru tebe twitwa sa ne man nyina ediko wow aba ene ye da CPC ye fra wo buy next time be sa hia abusafo en common na ho number na wo screen as nti wo fa na one nana agro nana one na di nkomo bibia be fine e da mu nyina ase